So today we are going to look at the next subtopic 11.2, radioactive decay. Alright, what is defined as radioactive decay here adalah is defined as a phenomena in which an unstable nucleus disintegrate to acquire a more stable nucleus without absorbing any external energy. Okay, apa yang dicakap dekat sini adalah is a phenomena which an unstable nucleus disintegrate to acquire a more stable nucleus without absorbing any external energy. So apa yang jadi adalah kamu akan ada unstable nucleus and this unstable nucleus is going to disintegrate. Dia akan how do we say, macam decay lah kan, dia akan decay untuk jadi a more stable nucleus without absorbing any external energy. So contoh unstable nucleus, semalam kita dah tengok this unstable nucleus. Kita dah tengok according to the graph that we have of binding energy per nucleon versus mass number. For the nucleus yang mempunyai mass number from 200 to 240 ini is what we call the unstable nucleus. Ini adalah region of unstable nucleus dekat kita. So any nucleus that has a nucleon number, mass number from 200 to 240 ini dia akan disintegrate untuk jadi nucleus yang lebih stable. Tapi process of this disintegration does not require absorbing any external energy. Itu maksud radioactive decay. Radioactive decay is a spontaneous reaction, unplanned and cannot be predicted, independent of the physical condition, which is such as pressure and temperature and also any chemical changes. So awak kena tahu karakteristik of radioactive decay dekat sini adalah spontaneous reaction. Maksudnya dia akan berlaku at any time. Kita tak boleh plan dia punya reaction and you cannot predict after that apa yang akan jadi dekat sini, and then it is an independent physical condition. It doesn't depends on the pressure and temporary. Maksudnya tak kisahlah pressure kamu lebih tinggi ke, lebih rendah ke, atau temperature kamu lebih panas ke, lebih sejuk ke, it will not affect the radioactive process dekat sini. Same goes to the chemical changes. Any chemical changes will not affect the radioactive decay. Dia akan berlaku bila dia nak berlaku. The reaction is a random reaction because the probability of the nucleus decaying at a given instant is the same for all the nuclei in the sample. Okay, kita kata dia random reaction dekat sini adalah sebab when you have a particular nucleus, maksudnya nucleus yang jenis, contoh kita pilih satu iaitu radon dekat sini, 226 radon. So this radon, every single time dia decay, after a certain period of time, dia akan produce nuclei sampel yang sama. Itu maksud reaction, random reaction dekat sini. Sebab probability of the nuclei decaying at a given instant is the same for all the nuclei in the sample. Okay, bila kita ada yang sama dalam certain period of time, maksudnya jangka masa yang sama juga dekat sini, awak akan dapat a more stable nuclei yang sama. You're going to end up with a same stable nuclei dekat sini. Radioactive radiation are emitted when an unstable nuclei decays. Okay, so dalam proses decaying ini, bila kamu ada unstable nucleus ini, contoh this is your unstable nucleus, bila dia undergo this radioactive decay, okay, bila dia undergo radioactive decay, apa yang akan jadi adalah dia akan emit radioactive radiation. Okay, dia akan emit radioactive radiation. So contoh ini adalah kamu punya nucleus dekat sini unstable, so dia akan decay and dia akan produce another more stable nucleus yang kita tak tahu apa dekat sini, more stable. Okay, at the same time dia akan emit kamu punya radiation, so akan ada radiation yang keluar dekat sini. So you have plus radiation dekat sini, so dia tak keluar dia sahaja, at the same time dia akan release a type of radiation dekat sini. Okay, contoh radiation dekat sini, you have alpha particles, beta particles and also gamma ray.
Okay, so you could have any of these three radiation being emitted during the radioactive decay ini. So the first thing dekat sini adalah kita nak tengok apa itu alpha decay. So maksudnya bila dia any unstable nuclei ini dia disintegrate, dia undergo decay, radioactive decay ini, dia akan emit alpha particle, alpha decay at the same time dekat sini. So kita nak tengok what is that alpha decay ini kita panggil. An alpha particle symbolized as alpha, kita guna simbol alpha untuk symbolize alpha particles here is 4 helium. So alpha particles kita ini sebenarnya adalah helium nucleus, a strongly bound system of a 2 proton and 2 neutron. Okay, alpha particles is positively charged and its value is positive 2 electron with a mass of, positive 2 proton dekat sini with a mass of 4.001502 U. When a nucleus undergoes alpha decay, it loses 4 nucleons, 2 which are protons, therefore the reaction can be represented by a general equation. So sekarang, bila a particular radioactive undergoes alpha decay, apa yang akan jadi adalah dia akan undergo this process. Dia akan undergo this process. So mula-mula kamu akan ada an unstable nucleus iaitu X, your unstable nucleus dekat sini X yang mempunyai atom number sebanyak A dan juga proton number sebanyak Z. Okay, kalau dia undergo alpha decay, so kita tahu dia akan undergo radioactive decay dekat sini. Radioactive decay ada 3 kategori, iaitu alpha decay, gamma decay ataupun beta decay, depending on the radiation yang dia emit itu adalah jenis apa, alpha particles ke, beta particles ataupun gamma particles, gamma ray dekat sini. So kalau dia emit alpha particles, maksudnya dia tengah undergo alpha decay. Okay, proses ini kita panggil alpha decay sebab dia akan emit alpha particles. So dia punya unstable ini akan decay, dia akan disintegrate to produce a more stable nucleus. So apa yang kita ada dekat sini, Y ini adalah a more stable nucleus. Stable nucleus. So what happened from unstable ini tadi, dia akan produce a more stable. Tapi bila dia produce yang more stable ini, it has to emit a radiation, kita panggil dia alpha particles. Alpha particles ini mempunyai ataupun dikenali sebagai helium. Alpha particle is known as helium dekat sini, which has a proton number of 2 and also an atom number of 4 dekat sini. So kamu punya initial nucleus tadi, your unstable nucleus tadi, yang ini, X ini, dia kena kehilangan atom number sebanyak 4 sebab dia kena emit alpha particles iaitu helium kamu, dan dia kena hilangkan proton number sebanyak 2 untuk keluarkan helium tadi itu. Therefore this new stable nucleus ini akan mempunyai atom number iaitu A tolak dengan 4 dan juga proton number Z tolak dengan 2 to produce a new more stable nucleus dekat sini. And then kita ada plus Q dekat sini, at the same time kita akan ada any energy ataupun kita panggil heat energy lah to be more specific being released at the same time. Selain daripada dia emit alpha particles, dia juga akan emit energy such as heat dekat sini. Okay, example of alpha decay dekat sini adalah, let's say kamu punya unstable nuclei adalah radon. Okay, radon mempunyai atom number sebanyak 226 dan proton number sebanyak 88. So katakan dia cakap it undergoes an alpha decay. So kita sebenarnya tak tahu bila dia disintegrate ataupun dia decay dekat sini dia akan produce stable nucleus yang mana. We do not know sebab it's an unpredictable process. Kalau dekat sini dia kata radioactive decay is an unpredictable process. Kita tak boleh predict. Kita tak tahu apa yang akan dia produce. Okay, so kalau dia cakap dia undergo alpha decay, contohnya dia tengah undergo alpha decay, and you know alpha decay dia kena emit helium. So dalam proses ini dekat sini, saya tulis balik. Dalam proses itu kamu ada, this is your radioactive. So tak tahu apa yang dia akan produce, tapi dia kena emit, dalam proses itu dia kena emit alpha kamu. Di mana alpha ini mempunyai nilai 4 atom number dan juga 2 proton number, which is actually your
helium dekat sini. Alright, therefore kamu punya apa saja nukleus yang stable dekat sini yang kamu nak produce ini kena kehilangan atom number sebanyak 4. So you take your 226 minus with this 4. Ambil 226 ini tolak dengan 4 dekat helium sebab kita dah emit helium. Okay, so you're going to end up with 222 dan juga 88 proton number tolak dengan 2 proton number, kamu akan end up dengan 86. So based on this number ini kita akan identify apa stable nucleus yang dia produce, which is Rn dekat sini. Okay, apa yang kamu ada dekat sini adalah kalau kamu tengok is a balance equation on the left hand side and also right hand side. You must make sure apa saja nucleus yang kamu nak produce, this whole process, this whole radioactive decay ini kena mempunyai a balanced number of proton, a balanced number of atom on the left dan juga on the right. Kalau kita tengok dekat kanan kiri sini, kita ada a total number of 226 atom dan juga 88 number of proton. Begitu juga on the process on the right, secara totalnya dia kena ada 226 atom number dan juga 88 proton number. So what you have here is 226 from Rn dan juga 4 from He. So bila kamu tambah, kamu akan dapat total A kamu dekat sini. Your total A for after radioactive adalah A after dekat sini adalah 222 campur dengan 4, you end up with 226, which indicates kamu ada same atom number kiri dan kanan, and then your proton number after the radioactive decay adalah 86. Kita tulis Z after the 86 campur dengan 2, so you end up with 88, which is the same as your left hand side tadi. Maka this is a balanced equation and this process is true lah kan, sebab you can get the same number dekat sini, you do not lose any extra dekat sini. Next kita masuk another type of decay iaitu kita panggil beta decay. Contoh sekarang adalah your unstable nucleus is going to undergo beta decay, bukan alpha decay. So bila beta decay, it was initially associated with the emission of an electron, okay, the beta particles. It was later discovered that some nuclei can undergo beta decay that is emitting a positron positive E, antiparticles of the electron, although this decay mode is not as common. So dalam beta decay, apa yang kamu akan emit adalah beta particles. Tapi beta particles kamu ni boleh jadi either electron ataupun positron. Walaupun positron ni adalah sesuatu yang sangat tidak common, tapi it still exists, masih ada. So bila kamu ada case untuk beta decay, kalau dia undergo beta decay, apa yang akan jadi dekat sini adalah you are going to have your unstable nucleus AXZ dekat sini campur dengan whatever particles yang kamu akan release dekat sini, bukan campur, equals to bila dia decay, you're going to get a more stable nucleus, campur dengan any beta particles. Beta particles kita guna simbol ini. Any beta particles plus dengan Q dekat sini. Beta particles kamu B ni boleh jadi dia akan release elektron ataupun dia akan release proton. So dia ada dua possible dekat sini. Okay, boleh jadi dia akan release elektron ataupun positron dekat sini. Kalau macam tadi untuk alpha decay dia release helium, untuk beta decay dia akan either release electron ataupun positron. A positron is identical to an electron except that it has a positive charge. So elektron dengan positron ini sama, cuma sifat saja mereka berlainan dekat sini iaitu dia bersifat positif. To be precise, the emission of the electron is called beta minus decay and the emission of positron is called beta plus decay. So kalaulah dia akan emit elektron, proses itu kita panggil beta minus, sebab dia adalah bersifat negatif dekat sini, elektron. Emission of positron pula kita panggil dia beta plus dekat sini, plus sebab positron bersifat sifat plus dekat sini. Okay, so beta minus decay. So we're going to look at beta minus decay. In beta minus decay, kita guna simbol beta minus dekat atas to indicate beta minus. An electron is emitted, thus apa yang akan jadi adalah you're going to emit electron dekat sini. So dalam proses beta decay kamu ini, apa yang akan jadi adalah selepas dia decay, kamu akan ada stable nucleus dan juga you're going to release an electron. Elektron dia akan mempunyai sifat kosong negatif.
1 dekat sini, kosong negatif 1. Okay, electron is emitted, thus the mass number does not change but the charge of the parent nuclei increase by 1. Okay, so basically apa yang kamu ada dekat sini, this is your unstable nucleus, mempunyai nilai atom A dan juga nilai proton kamu Z dekat sini. Dia akan decay, dia akan produce a more stable nucleus which consists of the same mass number. Number of atom kamu A kamu ini tidak berubah. Mass number kamu ini masih sama sebab you're going to release electron. For electron, dia tak ada atom number. Atom number dia adalah 0 dekat sini. Okay, so dari segi atom number tiada perubahan because electron does not have any atom number. However, electron is going to have a negative charge here. So apa yang akan jadi dekat sini, dari segi number of proton dekat sini, your unstable nuclei ini mempunyai proton number Z, tapi your stable nuclei here akan mempunyai proton number by extra 1. Dia akan ada Z plus 1. Sebab apa yang kamu release adalah electron. So you are losing 1 electron, so dia akan bersifat lebih positif dekat sini, so dia akan ada Z plus 1 compared to your unstable nucleus ini. Okay, dalam equation ini, dari segi equation ini, unstable nucleus ini kita panggil parents nucleus. Parents nucleus adalah sebab dia yang akan disintegrate to produce apa saja yang dia produce ini kita panggil daughter nucleus. So you should be aware of this technical term yang kita guna jugalah untuk process of decaying, di mana unstable itu asal dia kita panggil dia parents nucleus, so dia akan disintegrate to produce a stable nucleus which kita panggil dia daughter nucleus dekat sini. Okay, so you have to focus on the number of A kamu tidak akan berubah for beta minus dan Z kamu dekat sini akan bertambah for daughter nuclei. Okay, Z kamu akan bertambah because you're losing electron here, so you're going to have more positive charge in your cell. So contoh kita dekat sini, you're going to take the same radon dekat sini yang mempunyai nilai proton kamu sebanyak 228, atomic number kamu sebagai 228, okay, and then nilai proton kamu adalah 88. Kalau kamu tengok radon dekat atas 226, radon dekat bawah 228, this is a type of isotope, di mana dia akan ada same number of proton, different number of atom dekat sini. Okay, so ini adalah sejenis isotope of radon, so you have radon 228 with proton number 88. So apa yang jadi adalah dia akan undergo beta minus decay. Beta minus decay is going to produce an electron here. So dalam proses kamu akan ada electron dekat sini. And then this electron here leads to the production of stable nucleus ataupun daughter nucleus yang mempunyai atom number yang sama, masih 228. Okay. Apa yang kamu dapat dekat sini adalah chemical term AC dekat sini yang mempunyai proton number sebanyak 89. Number of proton dia bertambah dekat sini. Ini adalah beta minus kamu. At the same time, according to this equation yang kamu ada dekat sini, according to this equation you have here, okay, kamu ada unstable nucleus, your parents nuclei, disintegrate into a daughter nuclei plus beta minus, and then kamu ada plus Q dekat sini. Plus Q dekat sini, bila kita tulis in terms of equation, ini yang general, tapi when you have substitute the chemical dekat sini, your nucleus dekat sini, what are you releasing dekat sini adalah simbol ini kita associate dengan anti-neutrino. So V bar is known as anti-neutrino. So you're going to also release something called as anti-neutrino dekat sini. Okay, so every time you have a beta minus decay, you're going to emit electron dan juga anti-neutrino. Okay, your energy here is in terms of anti-neutrino. So ini adalah gambaran untuk beta decay kamu. So you have your unstable nucleus, your parents nucleus dekat sini. Dia akan undergo decay. Bila dia decay, dia akan emit beta minus particles, iaitu kamu punya electron dekat sini. And then dia akan produce a stable nucleus. And then at the same time akan ada energy being released such as anti-neutrino. Okay, beta plus pula, beta plus positron is emitted, therefore the charge of the parent nucleus decrease by 1 as shown in the below. Apa yang jadi adalah number of atom dia masih tidak berubah sebab positron mempunyai zero atomic number, zero mass number kamu, tapi kamu akan kehilangan satu proton dekat sini.
you're losing one proton sebab dia bersifat positif dekat sini. Okay, so ini adalah simbol for your positron. So if you were to emit this one, apa yang akan jadi adalah daughter nuclei kamu, your daughter nuclei is going to lose one proton number. Dia akan kekurangan satu proton sebab you're releasing proton dekat sini. Dari segi number of atom dia tidak berubah. And then Q kamu dekat sini, what are you going to release adalah your Q here kita panggil dia sebagai neutrino V. Kita guna simbol V dekat sini. So for example, kamu ada 230 PA91 as your unstable nuclear, your daughter parent nucleus dekat sini. You're going to produce, after undergoing a beta plus decay, ini adalah your positron, you're releasing positron dekat sini. Apa jadi kepada your daughter nuclei, your stable nuclei dekat sini adalah you're going to release 230, same atom number, TH, however, your proton number berubah dekat sini, 90. Okay. So what you have here adalah PA, you're going to produce a more stable nucleus of TH dekat sini, where you are releasing a positron dan juga neutrino dekat sini. Okay, ini adalah case untuk beta plus decay. Next kita nak tengok pada gamma decay. So gamma decay is the last type of decay yang kita ada dekat sini. Gamma ray are photons. Okay, if you remember dalam chapter 9 kita belajar photon adalah electromagnetic radiation ataupun kita panggil dia adalah cahaya. It's just a light here. You're going to emit a radiation in terms of light dekat sini. Sebab tu kita panggil dia ray, kita tak panggil dia particles. Gamma is not a particles. Bila when it is gamma decay, apa yang dia akan emit dekat sini adalah gamma ray. Okay, cahaya adalah ray dekat sini. So gamma ray, simbol dia yang kita guna adalah ini. This is your gamma symbol here. Our photon, electromagnetic radiation, having very high energy. So energy yang dia ada adalah sangat-sangat tinggi. And you know energy here is equals to HF here. Emission of gamma ray does not change the parent nucleus into different nuclei. Okay, kalau kamu tengok dia cakap emission of gamma ray does not change the parent nucleus into a different nuclei. So maksudnya kamu tidak akan produce a new nucleus dekat sini. Okay, since neither the charge nor the nucleon number change. Sebab apa yang kamu ada dekat sini adalah just a ray. Ray dekat sini tidak akan mempunyai proton number, tidak akan mempunyai atom number. So you're not losing any atom number ataupun proton number. That is why whatever parent nuclei you had with an atom number A dan juga proton number Z, you're going to end up with daughter nuclei yang mempunyai atom number yang sama dan juga proton number yang masih sama because you're just emitting a ray dekat sini. Okay, a gamma ray photon is emitted when nucleus in the excited state make a transition to a ground state. Ini kamu belajar dalam chemistry, kamu akan ada nucleus at excited state. So bila dia jatuh ke ground state, okay, apa yang akan jadi adalah you are going to produce still the same nucleus, it's just that you are emitting your gamma ray. Dalam proses dia bergerak daripada excited state to ground state, you are emitting a gamma ray. Ini juga kita panggil sebagai gamma decay because you are changing a nucleus from excited to a ground state. Okay, so dia tetap mengubah ataupun dia tetap disintegrate cuma dari segi keadaan dia sahaja, tapi dia punya nilai apa-apa pun tidak berubah, dia masih nucleus yang sama. So you use an asterisk mark here for your excited state nucleus. Okay, ini akan indicate it has an excited state nucleus. So kita tahu bila kamu ada unstable nuclei with an excited with an asterisk mark dekat sini, kita tahu dia adalah in excited state, so dia akan undergo gamma decay, so dia akan produce a daughter nucleus yang masih sama with the same value of proton number dan juga atom number. So contoh kita ada dekat sini adalah 240 Pu94 asterisk. Apa yang kamu akan produce dekat sini adalah sebab dia asterisk, kita tahu asterisk here means excited state nucleus, you're going to emit gamma ray. Therefore, your daughter nuclei dekat sini adalah masih 240 Pu94 at ground state. Okay. This is another important question dekat sini. Is there any difference between gamma ray and X-ray?
Both are electromagnetic radiation. Photon maksudnya you're going to have light, kan, you're using emission of light dekat sini. Though gamma ray usually have higher energy than X-ray, their range of energy overlap to some extent. The difference is not intrinsic. We use the term X-ray if the photon is produced by the electron-atom interaction, and gamma ray if the photon is produced in a nuclear process. So kalaulah kamu punya involvement of atom dekat sini adalah dari segi elektron interaction, kita panggil dia X-ray. Tapi if it's a nuclear process, maksudnya you are changing from a state to another state, ini kita panggil nuclear process, dia adalah gamma ray because you are undergoing difference in the process dekat sini daripada excited state to a ground state. Kalau X-ray dekat sini adalah you're going to have emission of electron dekat sini. Maksudnya elektron kamu akan diffract and whatsoever macam kamu belajar dalam chapter 10 itu. Okay, so this is example of your gamma ray, gamma decay dekat sini. You're going to have Pu with asterisk mark and then you're going to produce a Pu with at a ground state. What is released here adalah your gamma radiation sahaja, which is high energy electromagnetic wave. Okay, before kita masuk kepada benda lain, we're going to quickly look through at all these 3 decay yang kita belajar. So kamu ada 3 decay iaitu alpha decay. Alpha decay dia kena must emit alpha particle. Must emit alpha particle. Apa itu alpha particle? You must first understand what is your alpha particles dekat sini. Alpha particles adalah your helium 42 He. So whatever your unstable nuclei was, whatever your unstable nuclei is, bila dia disintegrate, bila dia decay, dia akan dapat a stable nucleus with and helium being emitted, your alpha particles dekat sini, dan juga some energy. Okay, so unstable nucleus kamu tak kisahlah apa saja dia punya atom dekat sini, dia akan ada atom number A dan juga proton number Z. So bila dia undergo alpha decay, oleh sebab dia kena produce helium dekat sini, so kita dah tahu dia kena lose atom number sebanyak 4 sebab dia nak produce helium. So dia kena reduce by 4, so A kena tolak dengan 4, Z pula kena tolak dengan 2 sebab dia nak produce helium with 2 proton number. So kita dapat a daughter nuclei Y dekat sini plus Q. Ini adalah your alpha decay. It must emit alpha particles. Whereas for your beta decay pula, dalam beta decay kita ada 2 iaitu beta plus decay ataupun beta minus decay dekat sini. Kalau beta plus dia akan emit positron. Okay, kalau beta plus dia akan emit positron. Betul lah kan? Beta plus emit positron. Positron kamu adalah positif E dekat sini. Beta minus decay pula dia akan emit elektron dekat sini. Elektron dekat sini bersifat negatif E. Alright, so the process masih sama daripada unstable dia akan decay to produce stable nucleus. Dia akan release beta dekat sini plus Q dekat sini. Alright, so kalaulah kamu punya beta ini adalah beta plus, dia akan release Q dia adalah neutrino. Kalau beta minus dia akan release anti-neutrino. Okay, kamu boleh tengok dekat sini. Beta plus dia akan release neutrino, beta minus akan release anti-neutrino dekat sini. Alright, as we know, beta plus pula positron, so dia akan ada 0, 1, E. Kalau beta minus dia akan ada 0, negative 1, E dekat sini. Okay, so apa yang akan jadi adalah your general equation
kita akan ada for beta plus A X Z, you're going to decay, you're going to produce beta plus, so kena produce positron dekat sini, so kena ada 0, 1e plus neutrino dekat sini, so you have neutrino here. So what is your daughter nuclei dekat sini adalah number of atom tidak akan berubah. Untuk beta decay, the number of atom does not change. However, kalau dia beta plus, you are releasing a proton, awak akan emit proton, maka awak kena kurangan satu proton dekat sini, so awak akan ada less one proton number of your parents nuclei dekat sini. Your daughter nuclei is going to have a less one proton. Kalau dia beta minus pula, kamu akan ada parents nucleus decaying into must emit electron, 0, negatif 1 elektron plus dengan anti-neutrino dekat sini. So oleh sebab dia akan kekurangan elektron dekat sini, so dia akan, daughter nuclei ini kena bersifat lebih positif, so dia akan have addition of proton number dalam diri dia. However, the atom number does not change. A, Z plus 1, kamu akan ada your daughter nucleus dekat sini. Okay. Next kita ada gamma decay. Gamma decay dekat sini adalah dia akan emit gamma ray. Okay, gamma ray is just a ray, adalah photon, high energy electromagnetic radiation. Dia tidak mempunyai any sifat dekat sini seperti particle. So it is not going to lose any number of atom ataupun any number of proton daripada the parent nuclei. It's just that the parent nuclei now are in excited state. So the parent nuclei is in excited state, so kita akan associate asterisk mark to indicate dia excited state. So bila dia excited state, dia kena release gamma ray dekat sini. Bila dia release gamma ray, what is going to happen adalah you are going to have the same daughter nuclei, cuma dalam keadaan yang lebih stable, iaitu it has a ground state lah, less excited dekat sini.